Tapos na, finished product deliver to Urdaneta, Pangasinan. Yan po, bali ito po yung entrance, yun po yung attic nya, naka-sliding. Ito po yung sala, kaka-varnish lang. Yan, yun po yung TV divider. Tapos yun po yung kwarto, medyo madilim kasi nakasarado po. Yan, bali ito po yung back door nya, bali sliding. Tapos ito po yung lalagyan ng aircon. Yan. Ano po, ang likod. Nakakisami din po. Yan. Basa pa. Yan. Nakakisami po. Yan, tapos sa loob. Bukas na po yung ano niya. Yan, yan po yung double deck. Deliver po bukas sa Urdaneta, Pangasinan.